Salam alaikum, vidéo جديد اللي غنشوفوا فيه le rôle des aliments simples et les carences alimentaires. Les aliments simples اللي من اول العام وحنا كنهضروا عليهم واللي هي l'eau, les sels minéraux, les lipides, les protides, les glucides et les vitamines. تعرفتوا على les étapes de la digestion de ces aliments et le résultat de ces digestions. اللي باقي ما عرفتوش واللي غنشوفوه في لا فيديو دaujourd'hui هو اهميه هاد لي زاليمون سامبل، يعني غتعرفوا علاش هاد لي زاليمون سامبل ضروريين للجسم. هاد لي زاليمون سامبل تنقسموهم ثلاثه المجموعات على حسب الدور ديالها. بالنسبه لو بعض انواع ديال الاملاح المعدنيه دونك كالك سيل مينيرو اي لي فيتامين عندها دور اساسي في الحفاظ على صحه الجسم والوقايه من مجموعه الامراض. داكشي علاش كنعتبروها اغذيه واقيه او وظيفيه، les aliments protecteurs ou fonctionnels car ils aident à se maintenir en bonne santé et à se protéger des infections. بالنسبة les aliments riches en glucides et lipides, ce sont des aliments énergétiques. Ils apportent au corps l'énergie nécessaire pour assurer toutes ses fonctions et ses activités. يعني أن الأغذية الغنية بالسكريات والدهنيات هي أغذية طاقية لأنها تزود الجسم بالطاقة الضرورية باش يقوم بالأنشطة ديالو. Et le troisième groupe, ce sont les aliments bâtisseurs ou constructeurs, indispensables pour la construction de l'organisme. أي أغذية بانية ضرورية لبناء ونمو الجسم، وهي الأغذية الغنية بلي بروتيد، les sels minéraux et l'eau. بما أن هاد الأغذية البسيطة tous ces aliments simples لها دور أساسي في وقاية الجسم ونمو المتوازن، فأي نقص أو غياب في أي نوع من هاد لي زاليمون سامبل يمكن يكون السبب في ظهور أمراض سوء التغذية اللي كنسميوها les carences alimentaires. Donc puisque tous ces aliments simples sont très importants pour le bon fonctionnement et le développement harmonieux de notre corps, donc un manque total ou partiel d'un ou de plusieurs aliments simples peut être la cause de l'apparition de maladies nutritionnelles appelées carences alimentaires. كاينين مجموعة من لي كارونس أليمونتير غادي تعرفوا على بعض الأنواع منهم، واللي مهم هو أن كل نوع غتدرسوه خاصكم تعقلوا على أعراض المرض les symptômes de la maladie، سبب المرض la cause principale de cette maladie وطرق الوقاية لتجنب الإصابة بهذا المرض. donc comment peut-on éviter et prévenir cette maladie. ملي كنشوفوا هاد les images on peut observer quelques symptômes chez ces enfants. من بين الأعراض اللي باينة في هاد الصور هي الانتفاخات ليزودين، خاصة انتفاخ البطن ventre gonflé، انخفاض في حجم العضلات sous-poids et fonte musculaire. هاد الأعراض خاصة بمرض الكواشيوركور. Quelle est la cause de cette carence alimentaire? C'est le manque de protéines d'origine animale. أي سبب هذا المرض هو غياب البروتيدات الحيوانية في أغذية هاد الأطفال. بعد ما تعرفنا على سبب المرض دابا ساهل نقترحوا طريقة الوقاية. بما أن la cause principale du kwashiorkor هو le manque de protéines animales، donc للوقاية من هذا المرض il faut consommer des aliments riches en protéines animales comme le lait, la viande, yaourt, les poissons. من بين أنواع ديال les carences alimentaires كاين le rachitisme. Quels sont les symptômes qui apparaissent chez les personnes atteintes de cette maladie? كما كتبين هاد الصور هو تشوه العظام la déformation des os. Comme vous voyez, les membres inférieurs sont incurvés avec des jambes en arc de cercle. هاد التشوه ما تيصيبش غير الأطراف السفلية، كاع عظام الجسم، la cage thoracique, la boîte crânienne. والسبب الرئيسي اللي كيؤدي لهشاشة العظام والتشوه ديالها بهذه الطريقة هو النقص في الكالسيوم والفيتامين D. Donc puisque la cause principale du rachitisme est l'insuffisance en calcium et en vitamine D, comment peut-on prévenir cette maladie? Tout simplement, il faut consommer des aliments riches en calcium et en vitamine D, comme la viande, le lait et les poissons. وكيف ما كتعرفوا حتى l'exposition au soleil est un moyen d'assurer la production de vitamine D. كاين des personnes اللي يمكن نشوفوا عندهم انتفاخ واضح في الحجم ديال الغدة الدرقية، une augmentation visible du volume de la glande thyroïde. والسبب الرئيسي في هذا المرض هو النقص في نوع من الأملاح المعدنية اللي هو اليود، déficit en iode. بما أن هذا المرض سببه هو النقص في نوع من les aliments simples، donc حتى هاد لا مالادي تنعتبروها une carence alimentaire واللي هي le goitre. donc باش نتفاداو هاد le goitre
Notre nourriture doit comporter l'iode. Une carence en vitamine C peut provoquer la chute des dents, سقوط الأسنان, des hémorragies, نزيف حاد, fatigue généralisée, تعب عام, insuffisance immunitaire, نقص المناعة, perte de poids, فقدان الوزن. هاد الأعراض خاصة بمرض سكوربوت اللي الوقاية منه بطبيعة الحال تتمثل في la consommation des aliments riches en vitamine C. كيف ما شفنا هاد لي زاليمون سببها هو نقص او غياب نوع من انواع لي زاليمون سامبل. داكشي علاش كنسميوهم لي كارونس alimentaires. Donc une carence alimentaire est une maladie nutritionnelle liée au manque total ou partiel d'un ou de plusieurs aliments simples. داكشي اللي خاصك تعقل عليه هو عندك ملخص في هاد لو طابلو 4 الانواع ديال لي كارونس alimentaires. ولا شفتي وحدين اخرين في الدرس زيدهم في لو طابلو. نشوفوا دابا هاد لي زيكزيرسيس بور تيستي هاد المعلومات اللي شفنا دابا. كومبليتي لو طابلو سويفون. عندنا لي aliments constructeurs, aliments protecteurs et aliments énergétiques. غنكتبوهم في لا كاز دي رول. وهنا ديجا عندنا لي جروب d'aliments. شفنا بالنسبه لي glucides et les lipides, ce sont des aliments énergétiques. Les protéines avec les sels minéraux, ce sont des aliments constructeurs ou bâtisseurs. Les vitamines, l'eau et les sels minéraux, ce sont des aliments protecteurs ou fonctionnels. Pour le deuxième exercice, le document ci-dessous représente une radiographie des membres inférieurs d'un enfant atteint d'une carence alimentaire. Mais quand je vois le document, qui dit que cet enfant a les jambes arquées et les os sont déformés. وهذا هو le symptôme principal du rachitisme. وهذا يكون الجواب على أول سؤال qui nous demande de déterminer cette carence alimentaire qui est le rachitisme. Deuxième question, cochez la case qui correspond à la proposition correcte. Cette carence est due au manque de protéines ou de vitamine C ou de vitamine D ou de calcium. سنعرفوا أن le rachitisme est dû au manque de vitamine D et du calcium. Donc, je dois cocher les deux propositions. هادو d'autres exercices إلا بغيتو ديروهم وديجا كاينين les réponses ديالهم sur ma chaîne نوريا SVT. لا تنسوا الإكثار من الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق.